الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب للطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيتاننا ياسين سقنا كافا يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيحفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العليم الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعات الغيوب فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإن يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخر البحر لموسى وسخرنا النار لإبراهيم وسخرنا الجبال والحديد لداود وسخرنا الريح والشياطين والجن لسليمان وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا رب بيد ملكوت كل شيء كافا يا عين صاد كافا يا عين صاد كافا يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا امورنا مع راحه لقلوبنا وابداننا وسلامه وعافيه من دنيانا وكلنا صائب في صبرنا وخليفه في اهلنا واطمسنا وجوه اعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا تستطيعون المضي ولا القديرين ولو نشاء لطمسنا على اعينهم فاتبعوا الصراط وما يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فاقتضوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقران الحكيم انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما انذر اباهم هم غافلون لقد حق القول على اكثرهم فهم لا يؤمنون انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين ايديهم سدا ومن خلفهم سدا فانجيناهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 ثم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حتابنا ياسين سقنا كافا يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف كفايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسطول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط
بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم وأنت ربي وعلمك حسبي فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساتئة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا ويقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخط البحر لموسى وسخط النار لإبراهيم وسخط الجبال والحديد لداود وسخط الريح والشياطين والجن لسليمان. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة. وسخر لنا كل شيء يا رب بيد ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدنيا والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صائما في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العلي الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه عنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حفل ظلمه. طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان. حاميم 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 ثم الأمر وجاء أن نصرف علينا لا ينصرون. حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. بسم الله بابنا تبارك حيتاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا. حاميم عين سين كاف كفايتنا. فسيكفيكهم الله والسميع العليم. ستر العرش مسؤول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
वसल्लल्लाहु अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा या अली या अलीम या अलीम या अलीम अंत रब्बी व इल्मुका हस्बी फनिअम रब्बु रब्बी व निअमल हस्बु हस्बी तंसुर मन तशाअ व अंतल अज़ीज़ुर रहीम। नस्अलुका अल-इस्मत फिल हरकात वस-सकनात वल-कलिमात वल-इरादात वल-खतरात मिन अश-शुकूक व-ज़ुनून वल-अवहाम बिस-सातिरत लिल-क़ुलूब अन मुतालअतिल ग़ुयूब फ़क़द इब्तुलियल मुमिनून व ज़ुलज़िलू ज़िलज़ालन शदीदा وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله غرورا فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخر البحر لموسى وسخر النار لإبراهيم وسخر الجبال والحديد لداود وسخر الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخرنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وباخر الدنيا وباخر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا رب بيد ملكوت كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشر علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة والسلام وعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلام وعافية في الدين والدنيا وكلنا صائما في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانة فلتطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط وهم لا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانة مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر قوم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي للأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم قد خاب من حمل ظلما طاسين طاسين ميم حاميم عين سين قاف مرج البحرين يستغيان بينهما برزخ لا يبغيان حاميم 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 ثم الأمر وجاء النصر علينا لا ينصرون حاميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك هدانا ياسين سبنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل وقرآن مجيد في لوح محفوظ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد मुकम्मल कर लें। तमाम अहबाब ने मिल के पढ़ना है। जो कलिमात हम पढ़ेंगे ये बुजुर्गों के वो अज़कार हैं कि जो अल्लाह ताला की बारगाह में मकबूल हैं और बुजुर्गों ने इस पे जो है वो दवाम फरमाया है। तो दुआया कलिमात हैं अल्लाह ताला की बारगाह में हमने दुआ के तौर पे हम ये कलिमात पढ़ेंगे। इसको ख़त्म खातगान कहा जाता है और ये तमाम बुजुर्गान दीन का ये वजीफ़ा रहा है। तो इंशाअल्लाह उनके तवस्सुत से हम तक ये पहुँचा ये ख़त्म खातगान शरीफ और इसको हम सब मिलकर पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। तो तमाम अहबाब ने तवज्जो के साथ मोहब्बत के साथ मिलकर पढ़ना।
दुरूद पाक पढ़ लें पहले 11 दफ़ा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि, 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 अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला सय्यिदिना मुहम्मद व अस्हाबिहि मुहम्मद व बारिक वसल्लम। बिस्मिल्लाह। सूरह फातिहा पढ़ें 7 मरतबा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तक़ीम, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़्दूबि अलैहिम वलद्दालिन। आमीन। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अर्रहमानिर्रहीम, मालिकि यौमिद्दीन, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल। सूरह अलम नशरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लका सदरक व वदअना अन्का विज़रक अल्लज़ी अंक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक फ़इन्ना मअल उसरि युस्रा, इन्ना मअल उसरि युस्रा, फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब व इला रब्बिका फ़रग़ब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम नशरह लका सदरक ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. اللهم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا قاضي الحاجات 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 يا قاضي الحاجات. اللهم يا كافي المهمات يا المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات يا كافي المهمات. اللهم يا حل المشكلات 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 يا حل المشكلات. اللهم يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات يا دافع البليات. اللهم يا شافي الأمراض 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 يا شافي
اللهم يا مفتح الأبواب 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 اللهم يا مسبب الأسباب 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 اللهم يا رب الأرباب 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 اللهم يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب يا مفتح الأبواب اللهم يا واسع العطاء 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 اللهم يا عفو الخطا 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 اللهم يا سميع الدعاء 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 اللهم يا ستار العيوب اللهم يا ستار العيوب 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 اللهم يا غفار الذنوب 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 اللهم يا مقلب القلوب 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 اللهم يا رافع الدرجات 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 اللهم يا عديم البركات يا عديم البركات يا عظيم البركات يا عظيم البركات يا عظيم البركات يا عظيم البركات اللهم يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات يا مجيب الدعوات اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين
या अल्लाह या रहमान या रहीम 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 या हय्यु या कय्यूम 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 ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन या दल जलाली वल इकराम 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 برحمتك أستغيث 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 سلام قولا من رب رحيم 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 حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير 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 هو الحي القيوم 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 هو العلي العظيم 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 هو الرحمن الرحيم 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 هو الرحمن هو الغني الحميد 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 هو اللطيف الخبير 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 يا عزيز يا الله 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 يا عزيز يا الله
या अल्लाह या गफ्फारो 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 या अल्लाह या सत्तारो 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 या सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम 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 व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह 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 इन्नल्लाह गफूरुर रहीम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम इन्नल्लाह गफूरुर रहीम सुब्हानल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह 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 जल्ल जलालुहु अम्मा निवालु इल्लल्लाह 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 जल्ल जलालुहु अम्मा निवालुहु अल्लाह 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 नूरुम मिन नूरिल्लाह 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 नूरुम मिन नूरिल्लाह
सल्लल्लाहु अलैका या मोहम्मद 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 या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शैअन लिल्लाह 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 हुवल कादिर हुवल हक 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 हुवल मुईन 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 हुवल हक सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 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 अग़िस्नी या रसूल अल्लाह 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 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब शजरा शरीफ पढ़ा जाएगा और इसमें जो अल्लाह ताला का जिक्र जब आएगा तो तमाम माँ बाप ने मिलके पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इक़रा कुल बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सल्लल्लाहु अल्हम्दुलिल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह नय्यर आदम बहर मुअज़्ज़म शाही विलायत गौसे ज़मा नहर शरीयत बहर तरीक़त ऐन हकीकत नूरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह शेख तारक ऐन इरफानी हारून अकली कलीम रूही कोई नहीं है उनका सानी हामी और नासिर है अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुर्शिद कामिल सिर्र शरीयत कामिल तरीक़त साहिब हकीकत शेख दौरां हजरत उस्मान नूरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह कुर्रतुल ऐन तख्तुल कद मलिक मोहम्मद हसन या मुर्शिद तुमको अता मुर्शिद के करम से है ऐन मकाम बका बिल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह
नूर मुजस्सम कलामुल्लाह है मेरे आका शाह इनायत हुसैन हसन नूरुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरत इंसान सीरत रहमा किबला आलम शाह रजा अब्दुल खय्यूम मुखलिसुर रहमान रूही फिदा का रहिमल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। इमदाद अली महदी मज़र फरहतुल्लाह हसन अली मुनअम पाक खलीलुद्दीन सैयद जाफर अहलुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। शाह निज़ाम तकी नसीर सैयद महमूद फजलुल्लाह शाह कुतुब नजमुद्दीन अल्लाम मकाम बकाबिल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। गज़नवी मीर मक्का मुबारक शाह निज़ाम शहाबुद्दीन कुतुब गौस मुहय्युद्दीन अब्दुल कादिर सिर्रुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। शाह सईद बुल हसन अबू यूसुफ तरतूसी मुर्शिद अब्दुल अजीज रहीमुद्दीन मोती मुर्शिद इल्मुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। हज़रत शिबली मीर जुनैद सिर्री शक्ति आलिम दीन आरिफ रमज दीन मतीन करखी शाह अलाउल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मूसा रज़ा मूसा कादिम हामिल सिर्र इल्म नबी जाफिर सादिक सैयद बाकिर ज़ैनुल आबिदीनुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। कुर्रतु ऐन रसूलुल्लाह शाहिद हाल फना फिल्लाह इब्न अली फातिमा ज़हरा यानी हुसैन खलीलुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बर्ज़ुग़ किब्र अमवालुल कुल मतलूब तालिब इस्मुल्लाह सैयद मौला अली वली शाह विलायत असदुल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। खैरुल खल्क़ नबियुल्लाह हबीबुल्लाह अमीनुल्लाह अत्यब अबरक अज़का अनवा अस्ना अला सलवातिल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। सैयद अजमल अकमल अफजल अहमद हामिद इस्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु वसल्लल्लाहु हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाहुम्मा नव्विर कल्बी अस्अलुका मिन खैरिन नसीरा अखलिस दीनी खल्लिस सिर्री असली कुल्ली या अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह ला
इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। वग़फ़िर वरहम ताइब अहकर व हशरना अला मिल्लति अहमद, शर्रिफना व अज़्ज़िज़ना सब्बितना। बोलो या अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह, माफी क़ल्बी गैरुल्लाह, नूर मुहम्मद सल्लल्लाह। ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैरिल मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अब साथ दुआ होगी इंशाअल्लाह, उसके बाद तिलावत और हमारे रावलपिंडी के अजीम मदाहि रसूल अरसलान नक्शबंदी कादरी साहब भी तशरीफ लाए, आपकी नात भी होगी इंशाअल्लाह। मुख्तसर सा बयान भी होगा शान सिद्दीक़ अकबर की के हवाले से, और उसके बाद दुआ और लंगर आपकी बारगाह में पेश किया जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अल्लाह करीम हम सब की इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। जो कलिमात तय्यबात ख़त्म ख़ाजगान की और ख़त्म दुआए हिज़्बुल बैशी किया, अल्लाह करीम हमारी तरफ से ये टूटे फूटे अल्फाज अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। अल्लाह इनके पढ़ने पढ़ाने में कोई गलती कोताही होगी अपनी रहमत के सदक़े से मुआफ़ी अता फरमा। इसका कामिल अज्र सवाब हम सब को अता फरमा। इसकी बरकतें हम सब को नसीब फरमा। हम सब की तमाम दर्जाए मुरादें पूरी फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैरि मुहम्मद व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहम। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.